بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. If you are watching my video first time तो मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन क्लिक करने से मिलेगा, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें. Do support, like and share my videos and subscribe. Thank you. Let's start our today's video. Today we are going to read the first chapter from book Oxford Modern English Class 5. And it's not a scheduled video because Mr. Hussain Shah ने कमेंट में कहा था कि मेरी बेटी आपसे पढ़ती है और वो 5 क्लास में पढ़ती है, तो आप उसके लिए भी वीडियो बनाएं. लेकिन आपने अपनी बेटी का नाम मेंशन नहीं किया, सो आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू प्रिंसेस. इसके अलावा आपने ये भी कहा कि आप अपने पेस को थोड़ा सा स्लो करें और अपने वर्ड्स मीनिंग्स जो चैप्टर के हैं उनको आप सेपरेटली बताया करें. सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू अचीव द गोल. And if any one of you have queries or suggestions related to my content or my niche, freely tell me in comment box. Let's start reading today's chapter. The name of chapter is The Message of Forgiveness, Maafi ka Paigam. Pre-reading. Being kind is an act which is highly appreciated in society. मेहरबान होना एक ऐसा अमल है जिसको मुआशरे में बहुत सराहा जाता है. Can you think of the times you have been kind to the people around you? क्या आप उन औकात के बारे में सोच सकते हैं जब आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों पर मेहरबानी की हो? Words to know. ऐसे अल्फाज जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले. Trait. A particular quality in your personality. आपकी शख्सियत की एक खूबी. Empathy, the ability to sense, imagine and share an other person's feelings, experiences, etc. किसी दूसरे इंसान के एहसासात, जज्बात और तजर्बात को समझने की काबिलियत. Merciful, ready to forgive people and be kind to them. लोगों पर मेहरबान होना और उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार रहना. Preach, to give a religious talk in a public place. आम आवाम के इकट्ठा होने की जगह पर मजहबी खुतबा देना. चैप्टर के बाकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने मेंशन कर दिए हैं. ट्रेट, खासियत. एम्पथी, हमदर्दी. नोबल, अजीम. इंस्टिंक्चुअली, फितरी तौर पर. डीड्स, आमाल. हार्म्ड, नुकसान पहुंचाया. जेंटल, नर्म. मैनर्स, आदाब. न्यूमरस, मुतअद्दिद. थ्रेटेंड, खतरा महसूस करना. स्टेडफास्ट, साबित कदम. रेजिडेंट, बाशिंदा. क्रूअल्टी, जुल्म. हार्शली, सख्ती से. द ट्रेट ऑफ काइंडनेस इज़ अ नोबल वन. रहमदिली की खूबी एक अजीम खूबी है. एनी ह्यूमन हु पोजेसेस एम्पैथी इन देमसेल्व्स इज इंस्टिंक्चुअली काइंड टू द पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स अराउंड देम. जब किसी शख्स में हमदर्दी होती है तो वो फितरी तौर पर अपने इर्द गिर्द लोगों, जानवरों और चीज़ों पर मेहरबान होता है. द एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स डूइंग गुड डीड्स, फॉरगिविंग एंड हेल्पिंग अ पर्सन इन टाइम ऑफ नीड. मेहरबानी के कामों का मतलब है नेकी के काम करना, माफ़ करना और ज़रूरत के वक्त में लोगों की मदद करना. द बेस्ट वे टू बी काइंड इज़ टू फॉरगिव अ पर्सन हु हैज़ हार्म्ड अस. मेहरबान होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस शख्स को माफ़ कर दें जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैड जेंटल मैनर्स. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम नर्म खो थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम spoke softly, was kind-hearted and behaved nicely with his family, relatives and friends. आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम नरमी से बात करते, रहम दिल थे और अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करते. ही सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम helped his neighbors, travelers and strangers. आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पड़ोसियों, मुसाफिरों और अजनबियों की मदद करते. He sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam was loving towards children and showed a lot of respect to elders.
آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے اور بڑوں کی عزت کرتے. ایون while dealing with his enemies he was very fair. حتیٰ کہ جب ان کے دشمنوں سے بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ منصف رہتے. He صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم was trusted and respected because of his honest nature. آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی اس ایماندار فطرت کی وجہ سے بہت عزت کی جاتی اور آپ پر بہت اعتماد کیا جاتا. The examples of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم forgiving and merciful nature are numerous. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی معاف کر دینے والی اور مہربان فطرت کی متعدد مثالیں ہیں. When he صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم started preaching the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala and many people began to embrace Islam, the Quraysh started to feel threatened. جب آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے قریش خطرہ محسوس کرنے لگے. They started to mistreat the Muslims, but حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم still remained calm and steadfast. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم پھر بھی پرسکون اور ثابت قدم رہے. Instead of taking revenge from his enemies, he صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم forgave them. اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. Similarly, when he صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم went to the city of Taif to preach Islam, the residents made fun of him. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم طائف کے شہر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ کا مذاق اڑایا. They threw stones at him till his feet bleed. انہوں نے ان پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سے خون بہہ نکلا. He صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم was upset about the incident. آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے پریشان تھے. When an angel was sent by Allah to punish the people of Taif for their cruelty. جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو طائف کے لوگوں کے ظلم کی سزا دینے کے لیے بھیجا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم told the angel that he صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم had forgiven those people and also blessed them. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرشتے کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے. We can learn this lesson from him to be kind to the people around us. ہم ان سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے. We should talk to others politely and help them when they are in need. ہمیں دوسروں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے اور جب انہیں ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے. If the people around us treat us harshly, we should forgive them. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ سخت رویہ رکھیں تو ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے. This was the end of this lesson. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.